Colorado sa kultura ay Tuhan Tuhan si Pangaloma tersurat risalah Korintus 10 ayat 21 selama beliau bersih. Asaupe bilangan man kehidupan namnabe ilamu kaitauman saluna pasanator dewata ina sahana martangin Mawiyate Pagiro ali dewata tahuba Tuhan di pas-pas Tuhan jalan saya Tuhan si Pangano lalu bersahur karena Tuhan masuk-masuk si Pangano si Tuhan Holy Salvation.